What's up guys? For today's video guys, kay nuktok nga ang tani kay wata kasulod sa first subject na to guys. Kaya astang kusuga jud kay guys sa ulan. So mao to guys kay tungod sa kusog ng ulan guys, nangapi na lang ko guys kay mapawala og katugnaw sa kabuntagon ba guys. Mao to hinuktok lang tama na ni kay wa tay mahimo. Taganta tas mga silingan guys, ni marites ba guys. Gikuha day ko na nila guys no, kay special man ta guys. So by the way guys, di paingon na dami na sa annex building guys. Fast forward guys no, naabot naman sa annex building ato na ipakita unsa ang panahon guys. Niinit ra jud siya guys, salamat miskin no guys, kiniinit ra. Mas kuilami guys ba. Okay. While waiting sa mo maestra guys no, amo sa gi-plaster ang mga ID guys. At day kung paring lang mo yan guys. Kay mayo kining tao guys, di basta-basta humble ra bata ba. Mong ganahan ko aning bataan ni guys kay di gyud kabalo mo palibad guys. Ito guys, kuya bitaw naman ni guys. Ngana na siya guys kay mura gyud barkada guys ba. Robotan kani guys, kakuya guys. Amat kay pare. One eternity later. Hi guys, kay nami karon guys, kuila mi sa among jiris. Wala pa may maestra guys. Okay. Karon day guys, kay mag-quiz mi guys. Na silang mabrik. Guys, si Fernandez guys, ihay kita. Hey y'all, come look at this. Guys, nasa layo guys, oh. Grabe. Meanwhile. So guys, manamong jiris nga subject guys. Nag-quiz migikan guys. Perfect ni guys. Si Fernandez guys, perfect ni guys. Paring lang mo yan, tighatod na ko guys. Salamat pare. Ora to guys. Salamat guys.